अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो दोबारा मेरा जो तजुर्बा रहा है उस्माल हसना के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आपको आयत बताती चलूँ सूरह अल अराफ की, जिसमें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, जिसका मतलब ये है कि और अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, बस तुम इनसे उसको पुकारो। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि अल्लाह ताला हमें ख़ुद कुरान में सूरह अल अराफ में फरमा रहे हैं कि मेरे अच्छे नाम हैं और मुझे उनसे याद करो। तो हमें इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए कि अल्लाह के इतने सारे खूबसूरत नाम हैं, इतने बाबरकत नाम हैं, तो कौन सा नाम है कि जिसको मैं लेकर अल्लाह को आवाज़ करूं, फ़रियाद करूं, उसके सामने अपनी पेश करूं, तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो और उसी तरीके से वो मेरी ज़िंदगी में भी वही बरकतें लेकर आए। तो जिस नाम का मैं आपके साथ आज बात करूंगी वो पहले मैं आपको नाम बताऊंगी और फिर उसके बाद मैं उसका मतलब भी बताऊंगी और उसकी क्या फजीलत और बरकत मेरी ज़िंदगी में भी रही है और उस नाम की क्या होती हैं, किस हवाले से हम वो नाम अल्लाह का लेते हैं, और आखिर में मैं बताऊंगी कि किस तरह से, किस तरीके से मैंने वो नाम जो है अल्लाह का अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। ठीक है जी। तो सबसे पहले नाम क्या है अल्लाह का? अल्लाह का नाम है अल बदीर, या हम अल बदीउ के नाम से है। ठीक है। तो जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो हम कहते हैं या बदीउ, या बदीर। ठीक है, कि हम अल्लाह को पुकारते हैं इस नाम से। तो ये हो गया अल्लाह का नाम। अब इसका मतलब क्या है? तो अल बदीर या अल बदीउ का मतलब है कि बनाने वाला। ठीक है। और ये कौन सा बनाने वाला है, कौन सा ये जो पैदा करने वाला, बनाने वाला है, तो ये बिला मुकाबला बनाने वाला है, ख़ासुल ख़ास बनाने वाला है। ठीक है। कोई भी जो बना रहा है अल्लाह, तो वो उसके मुकाबले में कोई और ऐसा नहीं बना सकता, वो ख़ास है, वो ख़ास बनाने वाला, पैदा करने वाला है। ठीक है। तो आपने ये कुरान में भी पढ़ा होगा, बदीउस समावाति वल अर्द। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि पैदा किए उसने आसमान और ज़मीन। ठीक है। तो ये आपने कुरान में इस हवाले से बदीर का जो लफ्ज़ है या जो नाम है वो पढ़ा होगा कुरान में भी। ठीक है। तो या बदीओ के नाम से हम अल्लाह को पुकारेंगे और ये हमें कुरान से इस तरह से मिलता है और ये इसका मतलब है। अब इस नाम के क्या असरात और इसकी क्या फ़जीलत होती है? तो ये जो नाम है या बदीउ के, जब हम कह के अल्लाह को याद करते हैं और उसको हम बुलाते हैं, अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, तो हम असल में अल्लाह से ये चाह रहे होते हैं कि वो जिस तरह उसने ख़ासुल ख़ास, बिला नमूना, बिला मुकाबला कोई ये आसमान और ज़मीन और हर चीज़ बनाई है, इसी तरह से वो हमारी ज़िंदगी में भी वो चीज़ें पैदा करे, वो चीज़ें बनाए, जो टूट गई हैं उनको जोड़ दे, जो हमारे लिए कम है वो हमारे लिए ज़्यादा कर दे, उनमें बरकत डाल दे, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको ख़त्म कर दे, जो उनमें ख़राबियाँ हैं वो उनको ठीक कर दे। तो ये हमारी नीयत होती है, ये हमारी दुआ में जो हमारे पीछे जो हमारे तसव्वुरात चल रहे होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है। तो इस नाम से, असरात से ये होता है कि जो भी अगर आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बदहवासी है, कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी जहनी जो है तंगी है, या आपको कोई जहनी परेशानी है, तो ये उस वक्त अगर पढ़ें तो ये आपके ये सारे जो मनफी आपके दिमाग में चल रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई हैं, ख़ास कर से जो आपकी मनफी सोचें होती हैं, जो भी मनफी असरात आपके दिल में है, जिस तरह दिल उदास होता है, डिप्रेशन में है, बोझल है, कोई भी जहनी परेशानी है, जहनी बदहवासी है, सुकून नहीं आ रहा, चैन नहीं मिल रहा, बहुत ही आपको परेशानी है और आप सुकून की तलाश में हैं कि भाई अमन चाहिए, मुझे सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ही हलचल मची हुई है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ हाथ को नहीं लग रही है और बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हूँ, मेरा दिल बेचैन है, डिप्रेशन में हूँ, बहुत दुख है, बहुत रंज है, गम है। तो उस वक्त जो है अगर आप ये अल्लाह को इस नीयत से याद करें कि मैं ये सारी चीज़ें दूर करना चाहती हूँ, जो मेरे जहन में ये मेरा दिल, दिमाग, सोचें, ज़मीर जो भी इस वक्त मुश्किल में है, परेशानी में है, गम में है,
تو اللہ اس کو संवार दे, इसको जोड़ दे, इसको मजबूत कर दे, इसको सुकून अता फरमा, इसको हम आहंगी अता फरमा. तो वो आप ये जहन में रखते हुए अल्लाह का नाम याद करें और अल्लाह को पुकारें इस नाम से. और इसी तरह से मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इस नाम को यही सोचकर शामिल किया था कि मैं या बदीउ कह के पुकारूंगी तो जो मेरी चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं, जो मेरे जहन और दिमाग में जो भी चीज़ सोचें चल रही हैं, ख़राबियाँ चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौक़े आए मेरी ज़िंदगी में, ख़ास कर एक जब मैं एक ऐसे मौके पे थी अपनी ज़िंदगी के जहाँ पे मुझे बहुत तरफ से, बहुत ही जन के आप जो मामला सोच सकते हैं, हर उस मामले से, हर उस रिश्ते से जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है बेसुकूनी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी. और एक होता है ना एक आपका मेंटल स्टेट जिसको कहते हैं, जिसमें कि आपको हर कोई परेशान कर रहा है और ऐसे मामलात कर दिए गए हैं कि आप उलझ कर रह गए हैं और आप बहुत परेशान हैं और आपको सुकून नहीं मिल रहा, बहुत ही आप हलचल में आए हुए हैं. तो मैंने उस वक्त ये नाम अल्लाह का पढ़ना शुरू किया था और इसके असरात मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में देखे कि जब भी मैं इस नाम को पढ़ती थी और इसी नीयत से पढ़ती थी कि अल्लाह मेरे दिल को, मेरे दिमाग को सुकून में ले आए. और ये मैंने ख़ुद अपने असरात देखे अपनी ज़िंदगी में कि इसकी फ़जीलत से मुझे बहुत सुकून मिला. और मैं और भी पढ़ाई करती थी, लेकिन ख़ास कर जो ये अल्लाह का नाम मैंने शुरू किया था, क्योंकि जब मैंने ये नाम शुरू किया था तो मैं बहुत पढ़ती पढ़ाती नहीं थी. तो जब आप बहुत पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं हो तो, और नमाज़ें भी जो है अभी अभी शुरू की हैं, अभी अभी आप अल्लाह की तरफ आए हैं, तो आपके लिए कुछ भी पढ़ना जो होता है ना वो, और आप एक ऐसे स्टेट में भी होते हैं कि आप बहुत बड़ी बड़ी सूरतें नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि कुरान खोलेंगे, पढ़ेंगे और वज़ू करेंगे, फिर उसको हाथ लगाएंगे तो बहुत, और आपके पास या तो वक्त नहीं है या आप इतने डिप्रेशन में हैं कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ याद ही नहीं रहती आपको या समझ में ही नहीं आती है. तो या आप मसरूफ़ हैं अपनी ज़िंदगी में और मुश्किलात इतनी हैं कि आप घर में बैठ के इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप कर सकें. तो इसलिए बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको कोई छोटी सी चीज़ चाहिए होती है. तो मैंने भी इसी छोटी सी चीज़ से शुरू किया था, क्योंकि मैं भी इतना पढ़ती पढ़ाती नहीं थी और कुछ समझ में नहीं आता था. तो मैंने अल्लाह को याद किया था कि मैं अल्लाह से बस अल्लाह को याद करूँगी, उसका नाम लूँगी. तो यही नाम फिर मैंने अल्लाह का ख़ास तौर पे शुरू किया था पढ़ना, या बदीओ या बदीओ या बदीओ. तो ये कह के मैं अल्लाह को याद करती होती थी और इससे मुझे बहुत 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 मैंने इसकी फ़जीलत और बरकत अपनी ज़िंदगी में देखी कि जो मेरी टेंशन थी, जो मेरी एंजाइटीज़ थी, जो बेसुकूनी थी, वो इस नाम के लेने से मेरी ज़िंदगी से चली गई. ठीक है, तो आप भी इसको शामिल करें अपनी ज़िंदगी में और इसकी बरकत से फ़ायदा उठाएं. आखिर में मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसको कैसे पढ़ा था अपनी ज़िंदगी में. तो जैसे कि मैंने आपको पहले ज़िक्र किया कि मैंने इसको इतना नहीं मैं पढ़ सकती थी या पढ़ पाती थी, क्योंकि बहुत शुरू था मेरा जब मैंने ये शुरू किए थे नाम पढ़ने, आज से कोई 2-3 साल, तकरीबन 3 साल पहले. तो तब जो है मैंने सिर्फ इस तरह से मैं पढ़ती होती थी कि 33 दफ़ा तस्बीह पे मैं पढ़ती होती थी हर नमाज के बाद. ठीक है, तो वो बिल्कुल आसानी से मैं इतना ही पढ़ सकती थी जितना कि मैं पढ़ सकती थी, मैं उतना ही पढ़ती होती थी हर नमाज के बाद 33 दफ़ा. तो लेकिन मैं ये ख़ास जो जिस तरह मैं पढ़ती होती थी, मैं इस तरह पढ़ती होती थी कि जब मैं या बदीउ तो पढ़ती होती थी मैं, तो ख़ास कर जो है आपने ख़्याल रखना है कि मैं भी ख़्याल रखती होती थी कि मैंने इसका तलफ़्फ़ुज़ सही रखना है. ठीक है, क्योंकि आप जल्दी में होते हैं ना, या बदी तो वो कुछ और ही बन जाता है. तो इसलिए आपने बहुत गौर से, चाहे 33 दफ़ा नहीं पढ़ सकते, सिर्फ 7 दफ़ा पढ़ सकते हैं, सिर्फ 11 दफ़ा पढ़ सकते हैं, सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ सकते हैं, या आप दुआ में वैसे ही जब हाथ अल्लाह की तरफ खड़े करें तो या बदीओ इस तरह कह के अल्लाह को याद करें. अपनी दुआ का ज़िक्र अल्लाह के नाम से जब शुरू करें आप लोग, क्योंकि अल्लाह की हम्दो सना से दुआ शुरू करते हैं, तो अल्लाह का नाम पुकारें, यही उसकी तारीफ़ भी है. तो इस तरह से करके पुकारें अल्लाह को. तो आपने तलफ़्फ़ुज़ ठीक रखना है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, और उतना पढ़ें जितना आप अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ, दिल के साथ पढ़ सकें. तो मैं जितना पढ़ सकती थी उस वक्त वो 33 दफ़ा था हर नमाज के बाद, और मैं हर दाने पे अल्लाह के जब भी ये नाम लेती होती थी तो मैं या बदीओ कह के पढ़ती होती थी, क्योंकि या बदी
کبھی یا جب آپ روانی سے میں پڑھ رہی ہوتی تھی تو میں نے خود نوٹ کیا کہ یہ تو میں یا بدی بن جاتا ہے، تو وہ میں یا تو عین یہاں سے نکالوں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم اردو بولتے ہیں تو عین ہمارا صحیح طرح سے اکثر نہیں نکل پاتا ہے. میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ نہ ہوتا ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے ساتھ ہوتا تھا. تو میں نے پھر یہ کیا کہ یا بدیع کی بجائے جو ہے یا بدیع میں بولوں، تاکہ میرا تلفظ بھی ٹھیک رہے، میری روانی بھی ہوتی رہے، روانی کے ساتھ میں پڑھ سکوں اور اس کا صحیح جو ہے تلفظ ہو. اور میں جب بھی ایک ایک دانہ گراتی ہوتی تھی ان 33 دانوں میں سے، تو میں اللہ کو اس طرح سے دیکھتی ہوتی تھی یا اپنے ذہن میں تصور کرتی ہوتی تھی کہ ابھی اللہ جو ہے نا بنا رہے میرے لیے سکون لا رہے میری زندگی میں، یا میرا جو دل ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑ رہا ہے. تو میں یہ سب تصور کرتی ہوتی تھی کہ جب میں ایک ایک دانہ گراتی ہوتی تھی تو میں اس طرح تصور کرتی ہوتی تھی ایک ایک دانے پہ کہ یہ سب اللہ جو میں سوچ رہی ہوں اپنے ذہن میں وہ اللہ سب میرے لیے کر رہا ہے. جس طرح آپ سوچتے ہیں نا کہ وہ بنا رہا ہے کچھ اور خاص الخاص آپ کے لیے بنا رہا ہے اور خاص الخاص آپ کے لیے کچھ ٹھیک کر ہے بلا مقابلہ، اور اس سے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا، اس سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا. آپ کو سکون چاہیے، آپ کو مشکلات کا حل چاہیے، آپ کو اس کا سہارا چاہیے، کچھ بھی چاہیے، سکون چاہیے اپنی زندگی میں. تو میں وہ سب کچھ تصور کرتی ہوتی تھی کہ جب میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں یہ نام لے کے کہ یا بدیو، تو میں کیا، میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے، میں کیا سوچ رہی ہوں، میں کیا اللہ سے امید رکھتی ہوں، میں کس چیز کی فریاد کر رہی ہوں اللہ سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے میں پڑھتی ہوتی تھی. تو آپ بھی جو ہے چاہے کم پڑھیں چاہے زیادہ پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں لیکن دل سے پڑھیں اور صحیح تلفظ سے پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ کر رہا ہے اللہ. جیسے جیسے میں نام لے رہی ہوں اللہ کر رہا ہے اور وہ واقعی میں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اثرات آپ فوری طور پہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے اور آپ کی زندگی میں سکون آئے گا اور آپ کی پریشانیوں کا حل بھی ملے گا. بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ابھی آپ کو حل نہیں بھی مل رہا یا آپ ایکشن نہیں بھی کوئی ہو رہا، کوئی مسئلے آپ کے سلجھ نہ بھی رہے ہوں، لیکن آپ کو ایک سکون آ جاتا ہے ذہن میں، ایک صبر اللہ دے دیتا ہے، ایک اللہ سکون ڈال دیتا ہے. کیونکہ جو بدحواسی اور پریشانی آپ کو اگر ہے تو وہ آپ کو ہی پتہ ہے اور آپ کے اللہ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے. چاہے آپ کو اپنے مسئلوں کا حل ملے نہ ملے، لیکن جو بدحواسی، جو ایک آپ کے جو ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے یا جو بھی آپ کی ذہنی حالت ہوتی ہے، اس کو آپ کو تھوڑا کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے تھوڑا سکون لانا ہوتا ہے، پیس لانا ہوتا ہے، امن لانا ہوتا ہے. تو وہ اللہ آپ کے ڈال دے گا. چاہے آپ کو اسی وقت یہ نہ ہونا کہ بھئی انسٹنٹلی میرے کام سارے اوہ یہ بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، یہ بھی نہیں. آپ کو کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ مسئلے تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں یہ مسئلے نہیں ہوتے لیکن وہ پھر بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی محال کی بھی ہوتی ہے سوچ سوچ کے. تو ایک جو سکون کی جو نعمت ہے، جو ذہنی کامنس جو آپ جس کو کہتے ہیں، مینٹل سٹیبلٹی کی جو ضرورت ہوتی ہے، پیس آف مائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے. اور وہ جب آپ خود نوٹ کریں گے کہ میں تو خود اب بالکل بھی نہیں پہچان سکتی ہوں اپنے آپ کو کہ جو میں وہ 2-3 سال پہلے تھی جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا اور جو میں اب ہوں. ٹھیک ہے، اور ابھی بھی ہوتا ہے. ابھی میں اکثر کبھی کبھار اتنی جو ہے نہیں روزانہ نہیں بھی پڑھ پاتی ہوں، لیکن جب میں اس حال میں تھی تب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ہر نماز کے بعد کم از کم 33 دفعہ پڑھتی ہوتی تھی. تو اس کے اثرات وہ ابھی تک ہیں میرے ساتھ. اور ابھی میں چلو کبھی کبھی پڑھ لیتی ہوں تھوڑا بہت، جب بھی مجھے اللہ کو یاد کرنا، دعا کرنی ہوتی ہے خاص، تو میں اللہ کا نام یہ شامل کر لیتی ہوں بیچ میں، کیونکہ مجھے اس وقت سے یاد ہے اپنا کہ یہ کتنا میرے لیے کتنا مجرب ثابت ہوا تھا. تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے نا، اس طرح سے اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں اور سوچیں تو اس کے اثرات تو آپ کو فوری ملیں گے. فوری اللہ آپ کے دل میں سکون لے آئے گا اور آپ کے دل اور دماغ کو جوڑ دے گا، ان کو جو ہے صحیح ڈگر پہ اللہ لے آئے گا اور ان کو صحیح کر دے گا. پھر آپ کی چاہے جو بھی مشکل آپ کی ہو نا زندگی میں، وہ آپ اس کو فیس کر سکتے ہیں، آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوں.
ٹھیک ہے، مینٹلی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی آپ اسٹرانگ ہو تو مصیبتیں تو سب پہ ہی آتی ہیں. کون لوگ ہار مان جاتے ہیں، کون لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، جو کہ مینٹلی، سائیکولوجیکلی یا وہ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سب سے بچنے کے لیے جو ہے آپ نے، یا اگر آپ آلریڈی ہیں ڈپریسڈ ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ یہ نام پڑھنا شروع کریں اور اس یقین سے پڑھیں کہ آپ پہ یہ اثر ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ اثر ہو رہا ہے آپ پہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے بہت بہت قریب ہے اور وہ آپ کی فریاد سن رہا ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں دوں. تو آپ اللہ کو یاد کریں، اور اللہ کو یاد اس طرح سے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بار بار یاد کرنا ہوتا ہے اللہ کو. چاہے آپ کم تعداد میں اللہ کا نام پڑھیں، لیکن آپ نے ایک تکرار رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ایک ریپیٹیشن رکھنی ہے، ایک روٹین رکھنی ہے اپنی، جس کو ہم کہتے ہیں ریگولرلی، روزانہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دو دفعہ پڑھ لیا اور پھر چھوڑ دیا، نہیں، اپنی روٹین بنا لیں. روز منہ ہاتھ دھوتے ہیں نا ہم، روز ہم لوگوں کو جو ہے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ نے روز اس کو پڑھنا ہے، ایک دوائی سمجھ کے اپنی روٹین میں شامل کریں اس کو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کی سنیں گے اور آپ کی مدد کریں گے، جس طرح کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی مدد دیکھی اپنے سامنے. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک اور اللہ کے نام سے آپ لوگوں کے پاس آؤں گی، جس کا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اس کی فضیلت کو. وہ ہے یا رزاق، یا ہم جس طرح کہتے ہیں نا الرزاق، جو اللہ کا نام ہے، وہ میں لے کر آپ کے پاس نیکسٹ ویڈیو میں ہوں گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم.